untuk last part dalam chapter gas. Okay, comparison antara ideal gas dan juga non-ideal gas ataupun kita panggil sebagai real gas. Okay, so semua gas yang obey gas law tu contohnya Boyle's law, Charles law, semua tu kita panggil sebagai ideal gas. So ada dua keadaan yang gas ni menghampiri sifat-sifat ideal gas. Okey, yang kita tahu kalau untuk ideal gas dia akan ignore ataupun dia tak ambil kira intermolecular force dan juga volume of the gas compare dengan volume of the container kan. Okey, so pada dua keadaan ni kita tengok difference between ideal gas dengan real gas. So untuk ideal gas kita abaikan intermolecular force dan juga abaikan volume sebab volume tu sangat kecil compare dengan volume of the container. Jadi kita anggap tak ada gas tu. So sama juga disebabkan gas tu dalam bekas yang sangat besar, dia jauh antara satu sama lain. Jadi intermolecular force tu pun boleh diabaikan. Tapi sebenarnya ada tak intermolecular force? Ada, tapi lemah. Jadi untuk real gas dia ambil kira intermolecular force tu walaupun lemah. Sama juga untuk volume. Sebenarnya ada tak gas dalam bekas yang besar tu? Ada. Jadi untuk real gas dia ambil kira juga volume of the gas. Okey, kita yang ini ialah deviation. So maksudnya sisihan pada keadaan mana dia tersisih daripada sifat-sifat ideal gas ni. So pada keadaan yang pertama ialah pada high pressure. Kenapa pada high pressure? Sebab bila high pressure P tinggi, V rendah. So bila V rendah, okey, molekul gas ni dikompres, jadi dia berdekatan antara satu sama lain. So bila dia berdekatan antara satu sama lain, kita tak boleh abaikan intermolecular force sebab dah dekat antara satu gas molekul dengan gas molekul yang lain. Okay, so kalau dia tak boleh abaikan intermolecular force, antara gas tu, maksudnya dia menjauhi, deviate daripada sifat-sifat ideal gas. Keadaan yang kedua ialah pada suhu yang rendah, pada low temperature. So pada low temperature, kinetic energy untuk gas molekul ni rendah, dia bergerak sangat slow. So bila bergerak sangat slow, pergerakan tu menyebabkan dia sempat attach each other. Jadi teranggap intermolecular force tu significant, ada dan tak boleh diabaikan. So maksudnya real gas ni dia menjauhi sifat-sifat ideal gas. Yang mana sifat-sifat ideal gas tadi yang kita abaikan intermolecular force ini dan juga kita abaikan volume. Kita tengok example 9. So example 9 dia tanya explain condition which real gas approach ideal behavior. So pada keadaan mana real gas boleh menghampiri sifat-sifat ideal. Real gas ni yang kita ambil kira volume, kita ambil kira intermolecular force kan. Jadi sekarang ni dia kata pada keadaan bila kita boleh abaikan intermolecular force, kita boleh abaikan volume of the gas. Okay, so keadaan yang pertama ialah pada low pressure. Dia berlawanan dengan yang tadi sebab yang ni dia nak menghampiri sifat-sifat ideal. Jadi pada low pressure, intermolecular force tu boleh diabaikan. Kenapa? Sebab pada low pressure, volume tinggi. Jadi volume bekas ni sangat besar berbanding dengan volume gas. Jadi kita boleh abaikan volume gas yang kecil tadi tu. So yang kedua ialah pada high temperature. So pada high temperature, kinetic energy of gas molecule increase. Jadi disebabkan gas molekul tu bergerak sangat laju, jadi kita anggap tak ada intermolecular force antara gas molekul dengan gas molekul yang lain. Jadi pada keadaan ni intermolecular force can be neglected ataupun boleh diabaikan. So dua keadaan ni ialah bila mana
real gas menghampiri sifat-sifat ideal gas. Okey, tengok practice question 12. Dia tanya explain why real gas deviate. Maksudnya real gas ni menjauhi sifat ideal gas pada high pressure. Okey, high pressure tadi kita tahu bila pressure tinggi, volume rendah. So, bila volume rendah, maksudnya gas molekul tu dah dikompres. Okey, jadi intermolecular force wujud. Okey, sama juga pada low temperature. Yang ni sebenarnya ambil yang daripada atas ni tadi. High pressure, low temperature. Yang ni. Okey, point yang ni. Deviation tu. Okey, so ini je untuk chapter gas. Nanti kita sambung untuk liquid.